danas magija djeluje na ljude koji nisu zaštićeni. Magijska dejstva pogađaju nepokrivene ljude. I mnogo toga što se danas dešava jeste posljedica ne samo marketinga, znate, i medijske kampanje. To je samo površno tumačenje i nedovršena dijagnoza. Mnogo što se dešava pod dejstvom magijskih obreda. Danas se nad narodom, pa i nad našim narodom vrši taj obred. Nas obavijeste o nekim radnjama, pa mi često pucamo na glinenog golubčića, ali iza svega toga stoje mnogo ozbiljnije strukture mračnih sila. U svakom slučaju, Kiprijan, do tada ne nailazeći na prepreke i želeći da ispuni želju jednog pohotljivog mladića, koji je htio Justinu da ima za sebe, bila je mlada, lijepa, privukla pažnju i pošto je bila obećana nebeskom ženiku Hristu i u zavjetu djevstvenosti, ona te ponude nije htjela da prihvati. On je pokušao, kako je pokušao, i na kraju sjeti se Kiprijana koji i taj problem može da riješi u njegovu korist. Naravno, on pristane, te usluge se obično i naplate. Međutim, naišao je na strahovitu silu. Ništa nije, ne samo da pomjeri, nego ni da priđe. Osjetio je kako sve što šalje, sve mu se vraća. Pazite, teško je kad se vrati. Kažu oni koji imaju iskustvo da je teško kad se vrati. To pomjeri čovjeka. Nije isto emitovati, a nije isto primiti ono što se kao bumerang vraća. To onoga ko se time bavi pogađa. Za njega je to bilo nešto sasvim novo. Pokušao je malo jače, na ovaj onaj način, na ovoj onoj kombinaciji i onda shvatio je da je sila Svete Justine neuporedivo veća od sile satanske. I u njegovim očima Satan je bio posramljen. Posramljen. Šta je on uradio? On je popljuvao i na njega, popljuvao i na sve knjige i knjižurine koje imao, javno ih je spalio, javno se odrekao. Pazite, javno. Znači jedno posramljenje, opšte posramljenje. A bio je poznat, Kiprijan je bio poznat. Pazite, kad se takva veličina odriče, znači to je pucanje slave, rušenje slave, mnogo šire rušenje. Javno je sve spalio, javno popljuvao, javno se odrekao i javno primio vjeru hrišćansku. Primio sveto krštenje, poklonio se crkvi, poklonio se episkopu, do zemlje mu se poklonio, primio krštenje. Onda do te mjere postao duhovno provodiv, da je bio pomazan i mašću sveštenstva, bio rukopoložen u sveštenika. A poslije toga, pazite dok je to posramljenje otišlo i koliko se slava Hristovo množila, postao i nosilac episkopskog čina. Od maga do episkopa. I ne samo do episkopa, nego do sveštenog mučenika. Postradao i on i Sveta Justina kao mučenici. I u Kijevu nedavno smo bili u jednom hramu gdje se nalaze njihove mošti. Svakog petka čita se moleban, čitaju se molitve za izgon nečistih duhova, čita se moleban sveštenom mučeniku Kiprijanu Justini. I do dana današnjeg đavo biva posramljen prizivanjem njihovog imena, a sve u crkvi Hristovoj. Jer opasno je prizivati ime svetitelja izvan crkve, jer oni neće pomoći, a demon će jače djelovati. Zato nikakvi duhovni metodi izvan crkve Hristove nisu blagosloveni, a posebno taj vid molitvenog dejstva.